Hi guys, maulan po dito sa Kidapawan. So you can see that ulan na po. Gwapo lagi ni no. Si sayo pa ma. Tama na oy. Satisfying sounds guys, makatulog jud kag ulan guys. So problema na mo guys. So yan ulan na guys din Kidapawan. Problema na mo guys, dahil gusto to mo balay. Mo na alikabok ang ulan mo nagisirado na ko ang purtahan. Nagisirado na ko purtahan og sirado. Lock na oh. Tapos gibutangan ako palanggana akong palanggana para iwas tulo yan guys so tarawa guys what you learn okay guys. Okay, so gibatang na ko trapo para basa-basa siya guys. Yan guys, nay buslot guys. Kita ninyo kana puti guys. Manang buslot guys, tulo na mo loy kay mo balay guys. So mana buslot ulan guys. Na buslot among balay. So you can see guys na yung tulo kasi buslot palanggana decoration na guys di ba na itulo buntag na na ditulo no gabriyan pa na komportahan para sure jud kita ni buslot ang medyas guys sigawas ako guys kasi sa buslot ang medyas you guys na guys na important guys nag-abre important delikado na guys ba kapatan guys para gisarado na ko ni abre na di ba ni na dira buslot ang medyas na maning you can see guys ulan despite broadcast patu ulan yan lang guys kanang walay kwenta na video guys so yan lang guys palanggana follow sa TikTok okay subscribe sa YouTube may updated bye bye guys, thank you for watching, see you next time and see you buslot ang medyas palanggana so yan lang guys, labosyon, bye bye okay.